that all started, it was my church back in Germany, and I grew up in a Christian family, and even my grandparents and all my cousins and aunts and uncles are Christians. So I actually, when I went to family meetings, I got all the love of Christ I could get. And the only thing that was new was when I got into school, that I had to deal with people that weren't actually Christians. But I went to church anyways, although that I made new friends at school, but I kept going to the church because I had great friends there too. When my parents said to me that I could choose if I want to come to church or not, I decided to go there because I had such great friends there. And I didn't actually at first go there to learn more about Christ. That was a separate thing. But when I went to youth group, I experienced more and more that Christ actually does something in my life. So I started to believe that my God is real and not just something that my parents told me or my family told me. It wasn't actually planned that I would be here at New Vision Church or with George Lockhart. I was supposed to be in Alabama, and that plan failed, although I had planned it, and I had planned with the people from Alabama. But that failed for like half the time, and I came here to be in intern with George. And at first I thought that I would go to Alabama when 3 months were over. But that changed too. And in that time I learned that already, although I have a plan, and I plan to be in Alabama the whole time, God had another plan for me the whole time. What? So yeah, Jan, come on down, Luis. So Devin's got some handouts, and if you'd like to get one today, you can just hold your hand up. He'll bring you one. I got it. Good morning, everyone. Yeah, isn't Luis doing great? Do you want to translate that? Okay, so, ¿yo no lo hago bien? See. Today is our last study in this series of stories. Hoy es el último día de esta serie llamada Historias. And hopefully this series has helped you in some way. Y bueno, espero que esta serie les haya ayudado para sus vidas de alguna manera. Because we all have a story to tell. Porque todos tenemos una historia que contar. And as Jan was just sharing in that video, Y el chico que está hablando en el video, sometimes the story takes a different twist. algunas veces la historia toma un camino diferente. That maybe God is working in our lives and then we have to sort of wait to see what the next chapter is. Algunas veces tenemos que esperar qué es lo que Dios tiene para nosotros y ver qué es lo que nos aguarda en el siguiente capítulo. And last week we were talking in particular Y la semana pasada estábamos hablando particularmente about how we can even have a chapter 13, de cómo incluso podemos tener un capítulo 13. a point in our life where it's a spiritual bankruptcy. Un punto en nuestras vidas donde hay una ruptura, una bancarrota espiritual. That chapter of our book that we really would like to get rid of. Un capítulo del cual nosotros quisiéramos deshacernos muchas veces. Remember your book? ¿Recuerdan nuestro libro? And how great it would be to just go through and rip out certain pages. Y cómo estábamos tratando de arrancar ciertas páginas de ese libro. And you see, God is a God who is able to redeem those chapters of our lives. Y Dios es un Dios que es capaz de corregir y mejorar esos capítulos. And that's great. Y es genial. But then what happens next? Pero luego, ¿qué viene después?
we've been talking about this idea of a decision that we make today determines the story we tell tomorrow. Hemos estado hablando de esta idea de que una decisión que tomamos hoy determinará la historia que vamos a contar mañana. It really is about the decisions that we make. De veras, se trata acerca de las decisiones que tomamos. These decisions really do shape our lives. Estas decisiones realmente cambian nuestra vida. And so I was challenging you to keep the main thing the main thing. Y los estaba retando a mantener lo más importante como lo más importante. And for us to not lose the plot. Y no perder la trama. Because really, if we lose the plot, Porque de veras, si perdemos la trama, then we've lost everything. perdemos todo. The story is just meaningless. La historia pierde sentido. There might be tons of explosions and a lot of excitement, Pueden haber muchas explosiones y muchas emociones, but no depth. pero sin muerte. And so today, Y así que hoy it's sort of a strange way to end the story. es una forma extraña de terminar la historia, Because it really doesn't end. porque realmente no tiene final. So it's not really ending the story, it's ending the series. No es realmente terminar la historia, es But this is terminar what I esta want you to serie. understand, is that your story continues. Pero lo que les quiero decir es que su historia continúa. Have you ever looked at a book Algunas veces han mirado un libro and actually read y the whole book ha leído todo el libro from cover to cover, de front to the end? ya, desde la parte del frente hasta la parte de atrás, de carátula a carátula. That's the word. Now you see, yeah, what you said. You see, I would say that most of us think we've read cover to cover. Yo podría pensar que la mayoría de nosotros hemos leído la So let me portada. ask you, did you read the acknowledgement? Así que déjenme preguntarles, ¿han leído Did you read the introduction? las introducciones? Did you read the foreword? ¿Han leído el prefacio? Because if you didn't do that, then you didn't read it from cover to cover. Porque si no han leído eso, entonces no han leído de carátula a And a lot carátula. of times we feel like those things are unnecessary. Algunas veces pensamos que eso es It's like, why is it innecesario. even there? Y incluso, ¿por qué está ahí? I agree. Sí, yo estoy de acuerdo. Why is it there? ¿Por qué está ahí? It's not so much for the reader No es tanto para el lector, as it is for the writer. tanto como lo es para el escritor. The author put those things there El autor lo puso because it was important to the author. porque es importante para él. And so he gives the acknowledgments, Y por eso él da estas introducciones, gives the introduction. da esta introducción. But then somebody else usually gives the foreword. Pero alguien más da la introducción, el prefacio. Now, this is the word here. Esta es la palabra aquí. It's the foreword, Prefacio o Not- introducción. foreword, right? Que es, They all sound alike, right? And for the Parecido longest time, a I was avanzar. thinking that it was the same word, forward and forward. antes pensaba que forward y bueno, que But they're prefacio spelled y avanzar differently. era la misma palabra, It's spelled differently. pero se deletrea diferente. So, foreword Entonces, prefacio means the word before everything else. significa la palabra antes de lo demás. And this is written by someone other than the author Y esto es escrito por alguien diferente al autor, to give you some excitement about reading on. para darles como un abrebocas de lo que van a leer. It's the word before Es la palabra antes the rest of the story. del resto de la historia, It's to challenge you to move forward in the book. para retarte a seguir leyendo más adelante en el libro. And so today's topic Así que el tema para hoy is to encourage you to move forward. es animarlos a que sigan hacia adelante, It's to create your own story es a que creen su propia historia, that you can share with others que puedan compartir con otros, that would encourage them to move forward in their relationship with Jesus. que los anime a seguir hacia adelante en la relación con Jesucristo. You're the forward. Ustedes son la introducción, ustedes son el prefacio, You're the story that God brings into other people's lives ustedes son la historia que Dios pone en la vida de otras to personas, point people to His story. para que las personas apunten hacia su historia. You say, well, that would be great, but my story's not that great. Ustedes podrían pensar, bueno, suena chévere, pero mi historia no es tan chévere. In fact, some of you may be feeling like this.
Incluso algunos se pueden sentir como de esta manera. Is this as good as it gets? ¿Esto es tan bueno como se pone? O sea, ¿así de bueno es? I mean, my life's not really all that exciting. Puedo pensar, mi vida no es tan emocionante. I wish I had a more exciting story. Me encantaría tener algo más emocionante. Those of us who've been recently through midlife crisis or maybe still going through it, Aquellos que han pasado recientemente por crisis o que aún están en la crisis, you kind of scratch your head and you think, is this it? ustedes pueden estar pensando, rasgándose la cabeza diciendo, ¿esto es todo? Is this really as good as it gets? ¿Esto es lo mejor que se puede poner en mi historia? And I think even people like Solomon were there. Incluso hay personas que, Solomon, he was there. hay personas que incluso están ahí aún, That he went through a period where he was like, everything is meaningless. que pueden pensar que nada tiene sentido Is this as good as it y gets? pueden pensar, ¿esto es lo mejor que puede pasar en mi vida? Some of you may be in your job and you may be thinking, this is it. Algunos pueden tener un trabajo nuevo y pueden This is as pensar, good as it gets. ¿esto es lo mejor que puede pasar? No real way to move up. No hay forma de seguir hacia arriba, de seguir avanzando. You may be looking at your family and saying, this is as good as it gets, really? Pueden incluso mirar a su familia y decir, ¿en serio? ¿Esto es lo mejor que me puede pasar? There's got to be more. Tiene que haber más. And you see, we go through these periods of time in our lives, Y pasamos por estos periodos de tiempo en nuestra vida and we ask this question, donde preguntamos, is this as good as it gets? ¿esto es lo mejor que puedo esperar? I want you to look at a story. Quiero que miremos a la historia. This is in Genesis chapter 17. Está en el libro de Génesis, capítulo 17. And a guy named Abraham, he was approached by an angel of the Lord. Tenemos a Abraham y se le acercó un ángel de Dios. God was speaking to him and said, hey, Abraham, I'm going to bless you with a son. Y entonces le dice, Abraham, ¿sabes qué? Te voy a bendecir con un hijo. Look at this. Y miren esto. Then Abraham bowed down to the ground, but he laughed to himself in disbelief. How can I become a father at the age of 100, he thought? And how can Sarah have a baby when she is 90 years old? Entonces Abraham inclinó su rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso un hombre puede tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Abraham said, this cannot happen. Abraham pensó, no, esto no puede pasar. For 100 years, he's thinking, is this as good as it gets? Por 100 años él estuvo pensando, esto es lo mejor que puede pasar. Everybody else has got children. ¿Alguien más aquí tiene hijos? They have a son. Todos los demás tienen hijos. For years, he's saying, this is as good as it gets. Y durante mucho tiempo dijeron, esto es lo mejor que puede pasar. And then an angel appears to him. Y luego un ángel God les speaks aparece. to him. El ángel le habla a él And says, no, this is not as good as it gets. y le dice, no, esto no es lo mejor. You're going to have a child. Vas a tener un hijo. He says, how's that going to happen? Y dice, ¿cómo va a pasar esto? I'm 100 years old. Tengo 100 años. Sarah is 90. Sara tiene 90. It don't work that way. No va a trabajar de esa manera. Where were you like 70 years ago, man? ¿Dónde estabas hace 70 años? He's like, I can't be running around here with a little child, at 100 years old. ¿Cómo voy a correr de un niño con 100 años? He's like, I'm coming. Ya voy, ya voy. No se puede. Slow down. Despacio. And yet God is saying, yes, I'm going to give you a child. Y aún así Dios dije, sí, voy a darte un hijo. This next verse in Romans chapter 4:19, Este siguiente verso this is just so awesome. es simplemente genial. It says, and Abraham's faith did not weaken even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. Romanos 4:19 dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. It wasn't as good as it gets. No estaba tan bueno como se podía He estar. said, I'm as good as dead. Él decía, estoy tan bueno como si estuviera muerto. He's like,
No, it's not happening. Él estaba pensando, no, no va a pasar. And you see, some of us may be at points of time in our lives where we're saying, no, I'm as good as dead. Y algunas veces nosotros pensamos de esa manera, decimos, estoy como si estuviera muerto. That part of my life is over. Esa parte de mi vida se acabó. I'm way past those years. Hace rato que pasé por ahí. I did my time. No, hace mucho tiempo que ya pasé por esa parte. And then what happens? ¿Y qué pasa? Grandkids, Vienen los nietos, right? ¿cierto? God has a surprise for you. Dios tiene sorpresas para ti. Job change. El trabajo cambia. All of a sudden, something happens and the plot takes a twist. De repente todo cambia y la trama cambia. Because God's trying to tell a different story. Porque Dios siempre está tratando de contar una historia diferente. And you're saying, really? Y ustedes están diciendo, ¿en serio? I'm as good as dead. Yo estoy tan bueno como si estuviera muerto. And this is probably going to kill me. Y esto me va a matar. But God says, no, no, no. Pero Dios dice, no, no, no. Look at the key. Miren It's highlighted in green. lo que está subrayado en verde. Fe, Faith. Faith. fe. God does everything He does to grow your faith. Dios hace todo lo que hace para que tu fe crezca. If it worked out the way you thought it was going to work, would it require faith? Si trabajara de la forma en la que tú crees que trabaja, ¿se requeriría de fe? If everything went the way that you wrote it, would it be faith? Si todo funcionara de la manera en la que tú lo describes, ¿eso sería fe? I can look back on my life, Yo puedo mirar hacia atrás en mi vida and I can tell you this with 100% certainty. y puedo decirles esto con 100% de seguridad. It has not gone the way I thought it would. No está de la manera en la que yo creía que iba a estar. And here at this point in time, I can tell you, Y ahora en este momento puedo decirles, that's okay with me. está bien para mí. I'm not saying this because I'm a person of great faith, No estoy diciendo esto porque yo soy una persona de gran fe, but I am telling you this as a person who's tried to live by faith. pero estoy diciéndole esto es como una persona que está tratando de vivir por fe. That at some point in your life, Que hay un punto en tu you're vida going to have to start taking more steps of faith. en el cual vas a tener que tomar más pasos por fe. You're going to have to start trusting God. Vas a tener que comenzar a confiar en Dios. And even though you may have trusted God 30 or 40 or 100 years ago, Incluso si tú vas a hacer este paso en 30, 40 o 100 años, God is saying, I need you to trust me today. Dios te va a decir, necesito que confíes en mí hoy. Because Abraham says, oh, I would have trusted you for a child 70 years ago. Porque Abraham estaba diciendo, bueno, hubiera confiado en ti hace 70 años para un hijo. But today, Pero hoy, I don't think so. no creo. It says he even had this thought to himself. He thought to himself. No, incluso él pensó, He didn't want to say it out loud. no lo quería decir. Sarah, she did. Sara, Says she laughed. por eso se reía. She said, that's the most ridiculous thing I've ever heard. Eso es lo más ridículo que he escuchado. There's no way Abraham is going to be able to pull this off. No hay manera en la que Abraham pueda levantar eso. Right? ¿Cierto? We won't go there. But eventually, Pero eventualmente, 9 months later, 9 meses después, they had a child. tuvieron un hijo. Look at this. Miremos esto. Abraham Abraham had a life of faith. tenía una vida en fe. Hebrews 11 Hebreos Verse number 8. 11, versículo 8. says, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith, for he was like a foreigner living in tents. It was really intense. And so, Isaac and Jacob, who inherited the same promise, Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.
por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. The passage goes on and says, it was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep his promise, and so a whole nation came from this one man who was as good as dead. A nation with so many people that, like the stars in the sky and the sand on the seashore, there was no way to count them. Y continúa el pasaje. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. You see, it's this element of faith that can take that which is as good as dead and bring it back to life. Entonces es este elemento llamado fe que puede traer algo que está como muerto a la vida. And then from all of his faith, a whole nation was formed. Y luego de toda esta fe, toda una nación fue formada. What in your life feels like it's as good as dead? ¿Qué hay en tu vida que se siente como si estuviera muerto? How is God asking you to trust him? ¿Cómo es que Dios está pidiéndote que confíes en Él? How is God asking you to live by faith? ¿Cómo es que Dios está pidiendo que vivas por fe? You see, faith always leads to obedience. ¿Saben? La fe siempre te lleva hacia la obediencia. You can't say you have faith unless you're willing to obey. No puedes decir que tienes fe si no estás dispuesto a obedecer. And I love this part where it says that he went out not knowing where he was going. Y me encanta esta parte donde dice que él se fue sin saber hacia dónde iba. How many of us have felt like that in life? ¿Cuántas de nosotros algunas veces nos hemos sentido así en la vida? You're like, I don't know where I'm going, man. No sé para dónde voy. I don't know what I'm doing. No sé qué es lo que estoy haciendo. Well, then why not trust God? Bueno, ¿por qué no confiar en Dios? Because if you already feel that way, Porque si te sientes de esa manera, it's not going to get any worse, no se va a poner peor, right? ¿verdad? I mean, if you already don't have a clue where you're going, Si ya no tienes ni una pista para dónde why vas, not take a step of faith ¿por qué no tomar un paso de fe and let God direct your y steps? dejar que Dios guíe tus pasos? It says he got there by faith. Dice que llegó ahí por la fe, But it did not stop there. pero no se detuvo. It wasn't like, okay, I did my faith act, No fui como simplemente, ok, and now I'm done. ya di mi paso de fe y ya estoy. When he got to that place, Cuando llegó al lugar, it says he continued to look forward to the city. dice que él siguió esperando y mirando hacia la ciudad. God didn't just call you to this place here by Dios faith. no te llamó solamente a este lugar por fe. He's challenging you to keep looking forward to the city. Él nos está retando a que miremos a la ciudad que Él está haciendo. Remember #Imagine More? ¿Recuerdan de #Imaginen más? You see, God didn't call us here, and we didn't just get here by faith. Dios no nos llamó aquí solamente para mantenernos por fe. We have to continue looking forward by faith. Tenemos que seguir mirando hacia adelante con fe. So there's our word. Así que aquí está nuestra palabra. You see, faith leads us forward. La fe nos lleva hacia adelante. God is calling you forward. Dios te está llamando a que avances. He wants to move you forward. Dios quiere que avances. Faith never goes back La fe nunca retrocede, because that's not faith. porque eso no es fe. You already know everything in your past. Ya conoces todo lo que está en tu pasado. What you don't know is the future. Lo que no conoces es el futuro. And that's why it's so difficult. Y por eso es que es tan difícil. Some of us just want to go back to the past Algunos solamente queremos because ir we al know pasado, that. It's porque ya comfortable. lo conocemos. Es cómodo. But the future, Pero el futuro it requires faith. necesita de fe. Where are you going to put your faith this morning? ¿Dónde vas a poner tu fe en esta mañana? Is it going to be in Jesus? ¿Va a ser en Jesús?
or in yourself. o en ti mismo. When people get ready to take a journey, Cuando las personas van a comenzar una travesía, what do we do? ¿qué hacen? What do you do? Plan, Planear, pack, empacar, procrastinate. You put off the Postergar. packing to the last minute, right? Okay, what else? ¿qué más? Research. Búsqueda. Okay, yes, Asegurarse de yes. usar el baño Make the antes de pit salir stops before you get so you can at least get an hour or two down the road, right? para asegurarse que tengan 1 o 2 horas en el camino sin tener que parar. And then when you get ready to leave, and maybe you're leaving some people behind, Y luego cuando ya estás listo para salir, luego dejar unas personas atrás, what do those people who are staying say to you? ¿qué es lo que dicen las personas que se quedan? Got everything? Goodbye? Adiós, Have a safe trip. tengan un viaje seguro. Think about that. Piensen en esto, Have a safe trip. que tengan un viaje seguro. There's nothing wrong with safety, No hay nada malo con la seguridad, but I think far too many of us as Christians pero creo que nosotros como are cristianos consumed with safe. estamos consumidos por la seguridad. Safe is comfortable. La seguridad es confortable, Safe is safe. la seguridad es segura. But God has not called his people to just be safe. Pero Jesús no llamó a su gente, Dios nos llamó a su gente para estar simplemente seguros. So I'm going to ask you this. Así que te voy a preguntar esto. Instead of saying, take care, En lugar de decir, cuídate, don't take care. no te cuides. Take risks. Toma riesgos. Take risks. Arriésgate. Get out of your comfort zone. Salte de tu zona de Do confort. something that's maybe unpredictable, Haz algo que quizás no es predecible. because that is where God is calling us to. Porque ahí es donde Dios nos está A llamando. place that we can't control. Un lugar en el cual no tenemos el control. Because if we can control it, Porque si lo controlamos, then it's not faith. entonces no es fe. You got to trust God. Tenemos que confiar en Dios. You've got to step out. Tenemos que salirnos de esa Quit zona. taking so much care ¿Para qué tomar tanto cuidado? and start taking some risks. Y comiencen a tomar riesgos. Back in 2000, Y2K, 2000. yeah, En el año 2000 I had left Teen Valley Ranch. tenía, It was a camp. I left camp. estaba en un campamento And I was working at this other little, it was like an ice rink. y estaba trabajando en ese lugar. Skating rink, yeah. Skating. Ice skating. Oh, estaba patinando en hielo. And I learned how to drive a Zamboni. the ice thing that goes over the ice, you know, the machine. Okay, were you in the machine? Yeah, I was in the machine. Y él estaba en la máquina que se usa para limpiar el hielo, para dejarlo. And they had actually hired me because they wanted me to help them run a camp. Me contrataron porque necesitaban a alguien que ayudara a correr con el campamento. But instead, I was driving a Zamboni. Pero en lugar de hacer eso, estaba manejando la máquina. And I did some other things too. Y hice otras cosas también. But I was there for about 4 months. Y estuve ahí por cerca de 4 meses. And they approached me and said, we really think you should probably move on. Y se acercaron a mí y me dijeron, ¿sabes? Pensamos que debes seguir hacia You have a debes lot of gifts and avanzar. abilities Tienes muchas habilidades that others would benefit from. de las cuales otros se pueden beneficiar. But we need somebody else here. Necesitamos a alguien más aquí. So I said, okay, Así que dijo, that's ¿está fine. bien? That's fine. And so at that point, I had a huge decision. Y en ese punto tuve una gran decisión. Because for the previous 7 years of my life, Porque por los siguientes, los años anteriores, and the de mi vida, previous 4.5 of those before y that, antes de eso, otros 4 años antes de eso, I was doing ministry. yo estaba en el ministerio. And because I went through this divorce in that time, Y debido a que pasé por el divorcio en ese tiempo, this is what I'm thinking. esto es lo que estoy pensando. Esto Is es lo que this as estaba good as pensando. it gets? Esto es lo mejor que me puede pasar. And I felt like I'm as good as dead. Y me sentí como, estoy tan bien como si estuviera muerto. Life that I thought La vida que yo pensaba
I'm not going to have that. No voy a tener eso. And I thought, ministry is over for me. Y yo pensaba, el ministerio se acabó para mí. I'm just going to go do whatever. Yo simplemente voy a hacer And I would lo have been que sea. happy maybe at Burger King or something like that. Or Chick-fil-A. O voy a trabajar en algún lugar como Chick-fil-A o algo así. But I remember at my house on a Pero- February evening Pero recuerdo en mi casa, en una noche de febrero, having this conversation with God teniendo esta conversación con Dios, because I had still been performing, porque todavía estaba doing sign language and interpretive movement. haciendo lo de la clase de señas, And so I said to God, y le dije a Dios, if you want me to continue this, si tú quieres que yo continúe con esto, you have to make it happen. tú tienes que hacer que suceda. I'm not going to call anybody. No voy a llamar a nadie, I'm not going to promote myself. no voy a promoverme a mí mismo, I'm not going to charge anything anywhere I go. no voy a cobrar nada donde sea que vaya. Wherever you send me, I'll go. A donde sea que tú me mandes, allá voy. And ever since that day, Y desde entonces, desde ese día, the phone hasn't stopped ringing. mi teléfono no ha parado de sonar. People have called me out of the blue Las personas me han llamado. and said, would you come and speak? ¿Podrías venir? Would you come and perform? ¿Podrías venir y presentarte aquí? We've heard about you. Hemos escuchado sobre ti. And for the last 16 years, Y por los últimos 16 años, that's what I've been doing. eso es lo que he estado haciendo. And so I'm saying all that to you Entonces les estoy diciendo todo esto. a because that ustedes, was just one act of faith porque eso fue simplemente un acto de fe that determined the next 16 years of my life. que determinaron los próximos 16 años de mi vida. Many of you know the story about me ending up here. Tal vez algunos de ustedes no sabían la historia de cómo terminó. Another huge step of faith. Otro gran paso de fe. And I know you're taking that step with me. Y ahora sé que están tomando un paso de fe conmigo. But the fact of the matter is this. Pero de hecho, The scripture says the just have to live by faith. la escritura dice que solamente tienes There's que no vivir other por way fe. for a Christian to No live. hay otra manera para que un You cristiano can't say viva. you're a Christian unless you live by No faith. puedes decir que eres cristiano hasta que no digas que vives por fe. So when's the last time you took a step? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un paso de fe? When was the last time you stopped taking care and started taking risks? ¿Cuál fue la última vez en la que dejaste de preocuparte por la seguridad y comenzaste a tomar riesgos? You see this word action? Miren esta palabra, acción. When I was looking at it, I realized there was I in the middle of it. Cuando me di cuenta de la palabra, me encontré que en la mitad estaba la palabra yo. See, action means that I act on what I say I believe. Entonces, acción significa es algo en lo que yo creo, hacer algo en lo que yo creo. Faith is not a noun. La fe no es simplemente una palabra, It's a verb. es un verbo. You can't say you possess faith unless you are acting on faith. No puedes decir que tienes fe a menos que actúes en fe. So why are so many Christians just sitting still? Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos simplemente sentados ahí en las sillas? If you go through Hebrews 11, Si van a través del libro de Hebreos, you're going to see those two words, van a by ver estas faith, palabras, by faith, por fe, by faith, por fe, by faith. por fe. Every story in that chapter Cada historia en ese capítulo has those words, by tiene faith, esas palabras, por fe, by faith. por fe. What are you doing ¿Qué by estás faith? haciendo por fe? Some people say, I just can't. You Christians, you just live by blind faith. Algunos de las personas dicen, ustedes los cristianos viven por una fe ciega. This is not a true statement. Esto no es un argumento verdadero, Because if you really have faith, porque si de verdad tienes fe, it's not blind. no hay ceguera. There is no such thing as blind faith. No existe la fe ciega. It's an oxymoron. It's diametrically opposed. Okay. Son simplemente opuestas esos dos términos. Yeah, they're opposite of each other. I start thinking that every time you try to find a different word so that I can. Yeah, I am. I want to challenge you. Okay. Él siempre me quiere retar con una nueva palabra. And so the thing is this, is that you can't say you have faith Entonces no podemos decir que tenemos fe unless you can see.
a menos que veas. Remember that little verse we looked at just a moment ago? ¿Recuerdan el versículo que vimos hace un momento? Abraham, it was said he was looking forward. Abraham decía que él estaba mirando hacia adelante By faith, he was able to see what was not yet seen. y que por fe era posible ver lo que aún no se podía ver. The definition of faith is Hebrews 11:1. La definición de fe está en Hebreos 11:1. It shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. La fe muestra, es la certeza de lo que se espera y la constancia de lo que no se ve. Evidence. Evidencia, la prueba, Evidence. la prueba. So there are no advances without taking chances. Entonces no hay forma de avanzar si no se toman riesgos. You're not going to get to the next place that God wants you to go without taking a chance. No van a llegar al lugar donde Dios quiere llevarlos si no se toman riesgos. You're going to have to step out. Tienes que salirte, You're going to have to trust God. tienes que comenzar a confiar en Dios, You're going to have to believe tienes que comenzar a creer that what God is doing que lo que Dios está haciendo is for our good. es para nuestro bien. Where He's taking us, A donde nos está llevando, we may not know how to get there, tal vez no sabemos cómo llegar allá, but we know who's going with us. pero sabemos quién va con nosotros. And because He's going with me, Y porque Él va conmigo, I don't have to know the way. no tengo por qué conocer el camino. You know one of the things that I love about traveling with people? ¿Saben qué es lo que me encanta de la gente que viaja? Especially if it's a place I don't know where I'm going. Sobre todo cuando no sé a dónde voy. I've never been to that place before, Tal vez no he estado en ese lugar nunca antes, but they have. pero ellos sí. I love to say, you're driving. Me gusta decir, tú maneja. Because then I can just sit in the passenger seat. Porque simplemente I si don't hago have to eso, think about anything. me siento en el asiento del pasajero, no I pienso can en just nada enjoy the ride. y simplemente disfruto del paseo. Because they've been there. Porque ellos ya han estado ahí. They know the back roads. Ellos conocen los They can caminos get me around malos, traffic. saben por dónde cortar el They can tráfico. avoid the bad places. Pueden evitar los malos lugares. And all I have to do is ride. Y solo lo único que tengo que hacer es disfrutar del paseo. Remember that song, Jesus Take the Wheel? ¿Recuerdan la canción de Jesús toma el volante? I don't think we need to sing it. No creo que debamos cantarla. I think we need to live it. Tenemos que vivirla. I think we need to move to the passenger side Tenemos que movernos al asiento del pasajero and let him go where he knows. y dejen The que way. Él vaya por donde Él conoce el camino. Just ride with him Solamente vayan con Él. by faith. Por fe, He's going to get you there. Él nos va a llevar hasta allá. Last week we were talking about your book, La semana pasada estábamos hablando de tu libro and I ripped out some pages. y arrancamos algunas páginas. I had a chapter 13. Tengo un capítulo 13. And you know, the chapter 13 was that chapter that represents everything that we don't like about our life. Y ese capítulo 13 representa todas las cosas que no quiero en mi vida. All those areas that we would really not want a recollection of. Esas cosas de las cuales nosotros no queremos tener como memoria. In fact, it could be illustrated even this way. Bueno, incluso creo que se puede mostrar de esta manera. It's kind of like you have this big dot. Qué bueno que tengo estos marcadores. Yeah, that'll wake you up, right? Tenemos un gran punto aquí. So you have this big dot, Teniendo este gran punto, maybe a black hole, tal vez un agujero negro, maybe a period, tal vez un punto final, where you thought the story just stopped. o tal vez podemos pensar que la historia simplemente se detuvo. You know, one of the things that when I was growing up as a kid Una de las cosas en las que pensaba cuando yo era would drive me niño, crazy que me volvían loco, is if I was watching a movie es que yo estaba mirando una película or maybe a series, o tal vez una serie, and it would get to the end, y cuando llegaba al final, had the big climax. tenía el clímax. You're thinking, okay, this is it. Y yo pensaba, ya, It's what I've been waiting for. esto es por lo que he esperado. And then they say, Y luego decía, to be continued. continuará.
What? ¿Qué? Are you kidding me? ¿Me estás I've bromeando? got to wait another year? ¿Tengo que esperar un año más? I mean, no. No. You see, what happened is this, Entonces lo que pasa es esto. is that instead of a period that you were expecting, Es que en lugar de un punto final, que es lo que estamos esperando, they did this. ellos hacen esto. Puntos suspensivos. To be continued. Continuará. And I'm wondering today Y yo me pregunto en esta mañana if for some of you, si para algunos de nosotros that's exactly what God wants to do es exactamente lo que Dios quiere hacer for the next chapter in your life. para el siguiente capítulo de nuestra vida. Dot. Punto, punto, punto. Because this story is to be continued. Porque esta historia debe continuar. Your story needs to continue Tu historia necesita continuar by faith. por fe. Let faith move you forward. Permitan que la fe los lleve hacia adelante. So this is what we're going to do. Así que eso es lo que vamos a hacer. I went through my book Yo estuve mirando en mi libro and I tore out every page y arranqué cada página that has a chapter number on it. que tiene un capítulo, un número de capítulo en él. There's like 70 of them. Hay más o menos 70 And then I drew a dot on each one. y luego escribí un punto en cada uno de ellos. But I'm wondering for you Pero me pregunto si para if this could ustedes represent you this morning. es esto lo que representa en esta mañana. I'm going to pass out these papers to each one of you. Voy a pasar estas hojas a cada uno de ustedes. And I've got some markers up here. Tengo algunos marcadores aquí. And if you feel like that God is saying your story needs to continue, Y si ustedes piensan que Dios está diciendo en este día, tu but it's historia only going to happen necesita by continuar, faith. pero solo va a pasar por la fe. If you are at a point in your life where you're saying, is this as good as it gets? Si ustedes están en un punto en su vida en la que dicen, ¿esto God's es lo saying- mejor que puede pasar? No. To be continued. Dios dice, no, va a continuar. Because you see, what you may think is even the first word, Porque lo que ustedes pueden pensar ahorita puede ser simplemente la primera palabra. God says, I get the last word. Pero Dios dice, yo tengo la última palabra. And this story continues. Y la historia continuará. So we're going to pass these out. Así que vamos a pasar esto. The band is going to come up. La banda va a subir. You may need somebody to help you with those. So as these come to you, I want you to think about what is the next chapter for you. Y yo quiero que piensen en esto. ¿Cuál es el próximo capítulo para tu vida? If you had to write another title for the next chapter, what would you say? Si quisieran escribir el título de su próximo capítulo, ¿cuál sería? How is God calling you forward? ¿Cómo es que Dios te está llamando a que avances? And I want to encourage you Y quiero animarlos to take that next step. que tomen ese paso. Don't take care, No se cuiden, take risks. tomen riesgos, But do that in Jesus' name. pero háganlo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So I'm going to give you some time to just reflect. Así que les voy a dar un tiempo para que reflexionen. If you'd like to come forward and put some ellipse on your paper, Si quieren venir hasta acá y poner unos puntos suspensivos en su you feel historia, free to do that. están libres para hacerlo. Or you can stay in your seat, that's fine. O pueden quedarse ahí, no hay problema. But you just let the Spirit lead you. Pero deja que el Espíritu Santo te guíe. Let the story continue. Deja que la historia continúe.